बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हम दोस्त स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, ज़ारा कत्ल केस पर बात करेंगे और आज की इस वीडियो में दो तीन अहम तरीन चीज़ें जो है वो सामने आई है। उसमें सबसे अहम चीज़ ये कि जो ज़ारा का शोहर है कदीर, पुलिस ने उसको अब दोबारा इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है वो थाने तलब कर लिया है, उसको बुला लिया है। पिछली दफ़ा मुलाकात के अंदर पुलिस से कौन सी चीज़ें मिस हो गई थी और इसके अलावा कौन से ऐसे शकूक शुबहात के ऊपर पुलिस ने अब दोबारा जो है वो कदीर को इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया है, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और साथ ही साथ इस केस का एक अहम तरीन सबूत जो है उसको ज़ाया कर दिया गया है, ज़ाया हो गया है या ज़ाया कर दिया गया है, इस हवाले से भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। साथ ही साथ पुलिस ने जो है वो 4 लोगों को इस केस के अंदर मुलजिम जो है वो नामजद कर दिया है और उसके खिलाफ जो है वो चार्ज तैयार किया जा रहा है। और 4 ऐसे लोग थे जिनको ज़ेर हिरासत रखा था, उसमें थे एक जो मुलजिम है वो है सबा, जो कि जो है वो सुगरा की बेटी है, यास्मीन की बहन है और कदीर की जो है वो बहन है। उसको पुलिस ने जो है वो बेगुनाह एक तरह से करार दे दिया है। उससे क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसने उस सारे दिन के मामले को किस तरह से पुलिस के सामने पेश किया, जिसके बाद पुलिस ने जो है वो उसको क्लियर कर दिया है। इस पर भी बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं जो ज़ारा का शोहर है कदीर, किसी ना किसी हवाले से उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है इस केस के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। ये नहीं है कि पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया। पिछली दफ़ा पुलिस ने इसको बुलाया, थाने भी गया, तफ्तीश भी हुई, बातचीत हुई, जिस हवाले से भी उससे किया गया। लेकिन इसकी जो है वो अब दोबारा से पुलिस को ये ज़रूरत महसूस हुई है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कदीर का पॉइंट ऑफ व्यू आना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि ज़ारा का शोहर है। हर चीज़ के हवाले से उसके साथ पूछताछ होगी, वो सऊदीया से क्यों वापस आई, ये तमाम तर चीज़ें पिछली वीडियोज़ के अंदर हम इसको जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब ख़ास तौर पे जो है वो पुलिस को ये लगता है कि कदीर ने उनके सवालात को उस तरह से जवाबात नहीं दिए। कदीर जो है अभी तक ये कहा जा रहा है कि पुलिस को जो है वो मुतमिन नहीं कर पाया कि जो भी उससे सवालात किए गए थे इस हवाले से। अब इसमें 2 चीज़ें पुलिस का ये कहना है कि एक चीज़ ये हो सकती है कि गम की वजह से जो है वो हो सकता है कि अच्छे तरीके से उसके जवाबात नहीं दे रहा, या फिर दूसरा एक अहम पहलू इस हवाले से सामने आया, वो ये है कि कदीर जो है वो जानबूझ के इस केस के हवाले से कुछ ना कुछ जो है वो छुपा रहा है। तो ये 2 अहम तरीन पहलू जो है वो सामने आ रहे हैं और इसकी वजह पर जो है वो अब उसको पुलिस ने दोबारा इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया और उसको दोबारा जो है वो थाने में तलब किया जा रहा है। दूसरा, इस फसाद की जो सबसे बड़ी वजह अभी तक बताई जा रही है वो है यास्मीन, कि इसने ये तमाम तर चीज़ों के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है वो यास्मीन की है। उसी ने ही इस प्रोग्राम के अंदर, यानी कि इस कत्ल के अंदर जो है वो अपना आप पेश किया, अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कंसर्न इसके सामने रखा। तो यास्मीन के जो है वो पुलिस इसके ऊपर ज़्यादा कंसर्न है कि जो अभी तक की सबसे ज़्यादा मुद्दा है वो जो है वो यास्मीन के ऊपर ही जा रहा है। तीसरी अहम तरीन चीज़ जो कि इस केस की थी, जिसको ख़त्म कर दिया गया, एक तरह से जो है वो ज़ाया कर दिया गया, वो है ज़ारा के मोबाइल फ़ोन्स। पुलिस के मुताबिक ज़ारा के पास 2 मोबाइल फ़ोन्स थे, जिसको जो है वो इन्होंने जब इसके टुकड़े किए और जो एक सर वाला जो पैकेट था, जो बोरी थी, उसके अंदर इस दोनों मोबाइल फ़ोन्स को रखा और उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, फेंक दिया उसी गंदे नाले के ऊपर। अब ये है कि वो जब फ़ोन बरामद हुए हैं तो उनकी जो ज़ाहरी सूरत हाल है, उससे पुलिस का ये कहना है कि वो उसके ऊपर जो है वो बड़ा नुकसान हुआ है। अगर वो मोबाइल फ़ोन रिकवर हो जाते तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जानी थी कि ज़ारा जो है वो किसके साथ राब्ते में थी, क्या आखिरी वक्त पे बातें हुई, कौन कौन वहाँ पे मौजूद था, लोकेशन, मैसेजेस, जो भी मोबाइल फ़ोन से रिकवर किया जा सकता था, उससे बहुत ही इस केस को जो है वो फ़ायदा होना था। लेकिन बदकिस्मती से वो फ़ोन जो है वो उन्होंने तोड़ कर और उसी नाले में फेंके और उसके बाद जो है उनकी रिकवरी जो है वो अभी तक जो है पुलिस के मुताबिक ये है कि वो उसकी हालत ठीक नहीं है और उसका डेटा जो है वो रिकवर नहीं किया जा सकता। बहरहाल उसको फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। अगर उसमें से कुछ निकलता है तो यकीनी तौर पे इस केस के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो फ़ायदा मंद होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो है 4 मज़ीद लोगों के जो मोबाइल फ़ोन्स हैं
وہ فرینزک کے لیے بھیجے گئے ہیں. اس میں عبداللہ کا فون ہے, یاسمین کا فون ہے, اور ساتھ ہی اس کے نوید کا جو فون ہے وہ بھی فرانزک کے لیے بھیج دیا گیا ہے. ان تمام لوگوں کی جو ہے وہ لوکیشن, کنورسیشن, کون کس کے ساتھ رابطے میں تھا, کس رشتہ دار نے کہاں پہ کب کس کو کال کی, یہ تمام تر جو ڈیٹا ہے وہ اب ان کا فرانزک کے بعد جو ہے وہ سامنے آ جائے گا, جس سے چیزیں جو ہیں وہ اس کیس میں بہت ساری جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی. اب بات کرتے ہیں صبا کے بیان کے حوالے سے کہ صبا کو پولیس نے کس طرح سے انویسٹیگیٹ کیا, اس کا کیا کردار ہے, اور پولیس نے اس کو جو ہے وہ بے گناہ کیوں جو ہے وہ قرار دیا ہے. اس میں یہ کہنا ہے کہ جب اس کو کال کی گئی صبا کو یاسمین کی طرف سے کہ وہ امی کے گھر آ جائے, یہاں پہ کچھ مہمان آ رہے ہیں زارا کے گھر سے, کیونکہ اسے یہ بتایا گیا تھا کہ زارا جو ہے وہ گھر سے چلی گئی ہے اور اس لیے جو ہے وہ مہمان وہاں پہ آ رہے ہیں, تو کھانے پینے کا جو بھی بندوبست کرنا ہے اس میں صبا کی جو ہے وہ مدد درکار ہوگی. اس لیے یاسمین نے اس کو فون کیا اور فون کرنے کے بعد اس کو امی کے گھر بلا لیا. تو اس کے علاوہ صبا کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک ہفتہ پہلے ہی مطلب کہ جو ہے وہ عمرہ کر کے آئی ہے, اور اس لیے وہ ایک مہینے سے وہاں پہ موجود نہیں تھی, اور جب وہ وہاں پہ آئی ہے تو وہ بھی یاسمین کے کہنے کے اوپر ہی آئی ہے کہ وہ امی کے گھر آ جائے. اور پولیس نے اس کو اس لیے گرفتار کیا کہ جب زارا کا والد جو ہے وہ وہاں پہ پہنچا تھا تو صبا بھی وہاں پہ موجود تھی, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ اس وقت انہوں نے جو ہے وہ چاول بنائے تھے. مختلف باتیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں کہ وہ زارا کے والد نے بھی کھایا, اور وہ جو پکایا گیا تھا کھانا وہ صبا کی طرف سے پکایا گیا تھا. تو اس میں پولیس نے اس نے یہ کہا ہے کہ میرا اس حوالے سے کوئی بھی جو ہے وہ قصور نہیں ہے, میں کسی بھی کام کے اندر جو ہے وہ انوالو نہیں ہوں, مجھے صرف کال کر کے اس لیے بلایا گیا تھا کہ جو ہے وہ کھانا وغیرہ بنانا ہے, مہمان آنے ہیں, تو اس لیے ضرورت پڑے گی تو تم بھی آ جاؤ. تو اس لیے پولیس نے اس کو اس حوالے سے انویسٹیگیٹ کیا, جس میں کچھ بھی چیزیں جو ہے وہ صبا کے حوالے سے سامنے نہیں آئی ہیں. اس لیے پولیس نے ابھی تک جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کلیئر کر دیا ہے کہ وہ جا سکتی ہے. پولیس کے مطابق وہ صبا جو ہے ان کے پاس نہیں ہے, لیکن ان کے رشتہ داروں کے مطابق وہ جو ہے وہ بھی پولیس کے کسٹڈی کے اندر ہے. بہرحال وہ اس کیس سے جو ہے وہ بری الزمہ فی الحال جو ہے وہ قرار دی گئی ہے, اس کا اس حوالے سے کوئی بھی قصور جو ہے وہ سامنے نہیں آیا. یہ تھی اب تک کی ڈیٹیلز, اور امید کرتے ہیں کہ اس کیس کے اندر جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا, اور اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں اس کیس پہ بات کر رہے ہیں. آپ بھی اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کریں, کمنٹس کریں. جسٹس فار زارا کا ایک ہیش ٹیگ ٹرینڈ میں لے کے آئیں, اس کے اوپر بات کریں تاکہ اس کیس کا جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر پریشر رہے, اور اس کو جو ہے وہ ہائی پروفائل کیس کے طور پہ لیا جائے, اور لیا بھی جا رہا ہے, ورکنگ بھی ہو رہی ہے. تو امید ہے کہ اس کیس کے اندر جو ہے وہ زارا کو انصاف ملے گا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ زارا کو جو ہے وہ اس کی بخشش کرے, اور اس کے لیے اگلی منازل جو ہے وہ آسان کرے, اس کے بیٹے کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرے. اپنے لیے دعا کیا کریں, اپنی اولاد کے لیے, اپنی بیٹیوں کے لیے خاص طور پہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے نصیب اچھے کرے. اس حوالے سے کچھ بھی نئی اپڈیٹ آتی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں اگلی ویڈیو کے اندر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.